O kining pag-award mga higala ni ining maong bulk water project nga balor sa 180 milyones ka pesos alang sa Alegria ug Malabuyok. Pirmado ni kanhi Gobernador Gwen Garcia nga iyang gi-award didto mga higala sa construction firm ni ining Diskaya. Straight to the point. Ngilngiga day no? Former Governor Gwen Garcia, good morning, go. Sa kadaghang kontrakto sa Sugbo, no? Gipili gyud ni Mos Diskaya, biliba. Abi ko man da ito mga higala o master lamang sa flood control project ang mga Diskaya. Master sabdi ay mga higala sa bulk water project. Basta mga water, mo siguro ni mga higala ang 40 sa mga Diskaya. Kaya kini bulk water project. Waterman. Umay kag flood control project water gihapon pero na flood lang, nabaha lang. Sa kadaghang engineer sa Sugbo, sa kadaghang kontrakto sa Sugbo, bida, nanguha gyud siya taga Manila nga kadto gyud master sa flood control. O kini pang mga higalang bulk water project.